কথা ছিল ক্রেশ হাউস তৈরি করা, কিন্তু কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি ক্রেশ হাউস। খুবই আতঙ্কে রয়েছে চা বাগানের শ্রমিকরা। বর্তমানে আমরা রয়েছি আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের ভাতখাওয়া চা বাগানে। কালচিনি ব্লকের প্রশাসনিক আধিকারিকরা এই চা বাগানে এসেছিলেন, আর ক্রেশ হাউস, এখানকার যে অস্থায়ী ক্রেশ হাউস রয়েছে বাগানের তরফে যেটা তৈরি করা হয়েছে, সে পরিদর্শনে করে তারা জানিয়েছিল যে এই বাগানে ক্রেশ হাউস করা হবে, কিন্তু শ্রমিকদের বক্তব্য যে এখন পর্যন্ত সরকারের তরফে এই বাগানে ক্রেশ হাউস তৈরি করা হয়নি। আমরা জানি আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন চা বাগানে রাজ্য সরকারের তরফে ক্রেশ হাউস তৈরি করা হচ্ছে চা শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য, কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলার ভাতখাওয়া চা বাগানের স্থিতিটা একটু অন্যরকম রয়েছে। এই বাগানের বিভিন্ন সেকশনে লেপার্ড রয়েছে। डर में लगता है यहाँ पे, लेकिन दो दो थी आया लोग है, वो लोग का अनुसार तो ठीक ही वो लोग देख रेख करते हैं। नहीं मिला है तो सर थी कंपनी तरफ से है प्रेस हाउस, लेकिन सरकार तरफ से नहीं दिया गया है। सरकार से कब देगा तो पता ही नहीं है, नहीं कब देगा। तो डर लगता है बगान में, हम लोग को भी बगान में डर लगता है बाग उग से। हम लोग का तो कंपनी का है। अच्छा। सरकारी हम लोग का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आया था ना, यहाँ पर आया था 2022 में, फिर भी वो लोग बोल के गया कि हम लोग बनाएगा बोल के, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तक तो ही हम लोग का कंपनी का है। एक तो रहे जो आप कहिया बने सके, आप सरकार जाने, आप का कहो बर हम नाखे क्रेश हाउस बढ़िया नाखे बढ़िया नखे ऐसा हो गया जब बाइक गाड़ी कैसे आवे लेखन दाते तरह तरह छुआ के देख के कौन एखन सब मन हिठे करा छुआ ही के रोड चल जाए के नाला बाटे चल जाए, सब चीज का झुंडार बरसात के टाइम में का कर बुझलवा से नहीं उतरे छुआन के। শ্রমিকরা জানাচ্ছেন যদি সরকারের তরফে শীঘ্রই এই ভাতখাওয়া চা বাগানে ক্রেশ হাউস যদি তৈরি করা হয় তাহলে তারা নির্ভয়ে চা বাগানে কাজ করতে পারবে। আমার শহর কালচিনি থেকে অজয় শাহ, কলকাতা টিভি।